प्रभु को विशेष धन्यवाद देवी। प्रभु अनुग्रह करी अनेक दिन आशा को मोर पूर्ण होगा जाऊँगी एथि आनंदित अटे। आपण मैंने स्क्रीन देखुं परिचय मुझे देवार किसी आवश्यक ना बर्तमान मो चैनल तरफ स्वागत करुच्ची। सर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आम चैनल तरफ आपको स्वागत करुचु। आज्ञा 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 बहुत बहुत धन्यवाद। आ निहाती अनेक दिन मोर गोटे आशा थिला जे आपणकर अनेक गीत शुणी कि आम आश्चर्य हो प्रभु को धन्यवाद दो जे प्रभु अनुग्रह करी कोरापुट जिलार एक सुंदर गायक को ओडिशा मध्य व्यवहार करते आम आनंदित अटू। तेणु मु आशा करुच्ची निश्चित भाव प्रथमे आम दर्शक को कौन कह शुभेच्छा दे आरंभ करूँ। समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आज मु आज्ञा चैनल माध्यम रे आपण मानकु प्रभु जीशु ख्रीस्ट नाम रे समस्त को नमस्कार जनाऊँची। जहा आज्ञा मंतव्य रहिबो मु चेष्टा करी मो आडू से सब उत्तर देवाई। तेणु आसतु आज्ञा प्रश्न उत्तर मु देवाई चेष्टा करुच्ची। तो जहाँ आपण आशा करुचंती पचारंतु। निहाती मोर आशा नहीं दर्शक आशा पूर्ण हो कारण आम दर्शक मान निहाती आपंकर सुंदर कंठ पर विशेष धन्यवाद दे प्रभु को दिए धन्यवाद दिए। ए गीत गाइबा लाइफ स्टाइल के आरंभ है। आज्ञा मु आगरे बहुत बहुत गीत गाउथली माने सिनेमा गीत गुडा गाउथली कॉलेज करियर रे। 2007 मसीहा रे समिलुडा रे गोटे मीटिंग हेतिला ब्लेस ओडिशा बोली गोटे मीटिंग हेतिला। आउ प्रथम थर पई सेठी मु कोयर टीम रे जॉइन हेतिली। आउ सेठी बेथल पी जाकब बोली जने वक्ता आस्थिले सीए मते सेठी भविष्यवाणी करथिले भविष्यवाणी करथिले जे प्रभु तुमको व्यवहार करा पे जाउचंती तमे परमेश्वर को उद्देश्य रे गीत गाओ बोली सेठी मते प्रेयर कर देथिले। सेही दिन रु मोर माने पूरा मोर लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो जाइतिला। मु बहुत सिनेमा गीत गाउथली सेही दिन रु माने मते से प्रेयर कर देले। तापरे मोर मनरु पूरा माने जेतिकी सिनेमा गीत थिला सबू उभई गला। मु परे चेष्टा कली भी आ गाई पारली नै। आउ सेही दिन मु ट्राई माने मोर मन गोटे एमती आकृष्ट हैला जे जदी गाइबी केवल परमेश्वर गीत गाइबी बोली मु सेही दिन रु यीशुंकर गीत गाइबा आरंभ कली। बहुत बहुत धन्यवाद। सारा आपण मान प्रथम प्रश्न उत्तर देते प्रभु आशीर्वाद करंतु। निहाती जे भविष्य बाणी कथा जो आसला बाइबल गोटे कथा लेखा अच्छी प्रथम करते 14:3 लेखा अच्छी जे मनुष्य उत्साह उद्दीपना हितजन निमंते भविष्यवाणी हुए। तेणु निश्चित भाव में आशा करुच्ची प्रभु भविष्यवाणी कदा भी मिथ्या नुहे। आज अनेक लोक प्रिय दर्शक दी आम जानवा आवश्यक जे भविष्यवाणी एक आशीर्वादजनक अच्छे अटे प्रिय माने। तो निश्चित भाव द्वितीय कथा जाना पाइबा तो आपणकर पूर्व जीवन माने बापा अमल रु ख्रीस्टान ना पर ख्रीस्टान आरंभ बापा अमल रु आम जेजे बापा अमल रु आम ख्रीस्टान किंतु आम जेएलसी मंडली रु आम बिलंग करू। मु किंतु परमेश्वर ठारे भल भाव मोर जीवन बीतु नथिला। आगे गुंडागिरी मारपीट एमती सांग साथी हेकी बदमाशी करूथली। किंतु जेबेठू परमेश्वर को जानिली जेबेठू जीशु को जानिली जीशुंकर गीत गाइबा आरंभ कली से दिन रु मोर जीवन बहुत किछि बदलाव आसिला। निहाती भद्रा सर निहाती आपण मानकर कथा पे धन्यवाद देवी। आपणकर जेते गोटे बाइट मु देखुଥିଲି गोटे माने किछि टॉपिक आपण शेयर करथिले आपण लाइफ स्टाइल सेठी शेयर करथिले। तो निहाती वर्तमान गीत गाइबा दिन माने केते वर्ष हलानी गीत गाइबा आरंभ करलेनी। मु 2007 मसीहा रे आरंभ करथिली। 2007 मसीहा रो एबे जाय प्रभु कोडे नउचंती हो। अच्छा प्रथम गीत कोन थिला दशम पदे गोटे प्रथम गीत मोर हालेलुया मई गाई गई माने मु से दिन रो 2007 मसीहा रे जेते बेले जे मीटिंग रे मोर गोटे निष्पत्ति हला मु केवल यीशु को पई गाइबी। तो मु गोटे गीत रचना करथिली हालेलुया मई गाई गाई ए बाबू बिताई देबी मोर जीवन से मोर धन से मोर जीवन जीशुर लागुई जाऊ मोर पराण। हाँ से गीतटा प्रथम गीत मोर थिला। प्रिय दर्शक बंधु माने निहाती ए गीत सारा ओडिशा चल पड़ीला। आज भी प्रत्येक हृदय कंपन मारुची उंकी मारुची जे आज्ञाकर गीतटे निहाती प्रत्येक हृदय छुईची। तो ए गीत जर्नीटा मझे स्टप है लगुच ना चली नहीं नहीं मु निष्पत्ति नहीं मोर जीवन थिबा जाए परमेश्वर मते जते दिन पर्यंत पृथ्वी पृष्ठ रखिथे से दिन पर्यंत मोर कंठ भल थाउ कि न थाउ लोक पसंद करंतु कि न करंतु किंतु मु परमेश्वर को उद्देश्य गाइबी बोली मु निष्पत्ति नहीं। प्रेज द लॉर्ड निहाती यह गोटे सुंदर संकल्प आ प्रतिज्ञा आ शपथ अटे प्रभु आशीर्वाद करंतु। निहाती
प्रिय दर्शक बंधु मैंने निहाती माने आज खोला कथार प्रिय दासଙ୍କ सहित आम अल्प समय साक्षात करुचे एक मुहूर्त पाइचु एपाई रात आम सुटिंग करुचु निहाती तो आउ कथा जाना पाई तो गीत लेखती असर करती गीत लेखा सहज ना सरकार सहज आज्ञा गीत लेखिबाटा सहज कि कष्ट एटा तो माने मो मुखरे कहबाटा काहाकू तो सहज लगी पारे काहाकू कष्ट लगी पारे किंतु मु जेतेबेले गीत लेखे मु प्रार्थना करे प्रथमे मु सिचुएशन को नहीं कि गीत प्रभु मते दियंती मते मु मन इच्छा सपोज मु इच्छा कली गोटे गीत लिखिदेवी सेमती मोर द्वारा हुएनी केबे हेई भी नहीं तो सपोज मु कोठी प्रार्थना पई जाए कि कोठी मेसेज चली थाए सेठी मते आत्मा कथा कहंती माने एई विषय रे गोटे गीत हेबा दरकार हाँ एई रे गोटे गीत हेबा दरकार आउ सेमती प्रभु मते चालन देले मु गीत लेखे ट्यूनिंग केमती माने स्वर संयोजन कथा जोटा आपण कहउचंती माने सही लेखा को मु चिंता करे जे कि प्रकार भावरे से ट्यूनिंग ता हेले लोक माने अति सहज से गाई पारिबे आउ लोक माने बुझी पारिबे जो प्रकार की कष्ट न हो सहज सरल सहज आउ सरल हेबा दरकार से ताको माने बेस करके मु स्वर दिए निहाती आपणकर अनेक गीत मु शुणी किंतु आउ ए स्वर्ग जीवा टिकेट जो गोटे गीतटा केमती से फील आसिला जे अनेक लोक पाठ पाई प्रभु ग्रहण करते ना बोली मैं आशा करुच्ची आ जगत सर्टिफिकेट नहीं कि बचिया नहीं आशा करती ए तीनटा केमती आसला ए गीत आज्ञा माने जगतर ज्ञान ईश्वर ठार मूर्खता आमे दिने ना दिने निश्चय आमे जगत छाड़ी जीवा पई पड़िबो आउ से जोटी जीवु आमे स्वर्ग को जीवु सेठी हमको कोन एई जगतर सर्टिफिकेट देखाइले कोन एलाउ हबो कि प्रभु कोन हमको एलाउ करिवे कि तो से सब बेकार जिनस जगत रे जहाँ आमे करिजु सेटा जगत रे छाड़ी की जीवा पई पड़िबो तो जहाँ भी आपण जेते बड़ ज्ञानी थांतु जेते डिग्री थाउ आपण को पास हाँ जहाँ भी आपणकर क्वालिफिकेशन जहाँ भी थाउ जो स्टेज रे भी आपण थांतु आपण जेतेबेले विचार को जिवे विचार स्थान को जिवे प्रभु पचारिबे सेति बेले आपण जदी प्रभु को आपणकर सर्टिफिकेट देखेबे कि आपणकर क्वालिफिकेशन देखेबे कि आपणकर टैलेंट देखेबे सेठी हमको प्रभु अलाउ करिवे नहीं तेणु हमको पवित्रता दरकार तो एटा निहाती गोटे म्यूजिक माध्यम गोटे गीत माध्यम लोक माने जानंतु बोली मो गीतटा करिथिली प्रिय दर्शक बंधु माने आज्ञा दे आम जानुलु जे ए जगतर अनेक क्वालिफिकेशन किसी आवश्यक नहीं ये खाली सांसारिक जगत बंचा निमित्त आवश्यक किंतु आध्यात्मिक जीवन स्वर्ग जीवन काटवा निमंत हेले निहाती पवित्रता जीवन आवश्यक रही तेणु निहाती विशेष धन्यवाद देवी आज्ञा आपण मानकर गीत आहरी आहरी नुआ नुआ प्रभु थर दिंतु आ गीत माध्यम सुसमाचार पाई अनेक परिवर्तन हंतु आसतु आगु बढ़िया पाई जीवा मु कहबा जानिबा चाहे जे निहाती जेतेबेले आपण फिल्म गीत गायबा ठारू जदि ख्रीष्टान गीत आसिले सोशल कहीं गाँती कौन ए लाभ आप मिलूँ अनेक गीत गाइले पैसा नियंती कमाती ए लाइफ स्टाइल आसेनि जहाँकि वाणिज्य बेपार कि चाकरी कले लोक बची जाते किंतु आप आज साक्षी दूसरे जे मु प्रभु को गीत गाई बंचबी मत घर ना कि द्वार ना जहाँ भी कहते तो से सबुरे सांसारिक मना हवा भल ना अनुचित नहीं सांसारिक मना गोटे माने ईश्वरंकर लोक हिसाब रे गोटे जीशुंकर लोक हिसाब रे जो माने आत्मिक जीवन रे बढ़ंती से माने सांसारिक जिंस को एते प्राधान्य दियंती नहीं देखंतु आकाशर पक्षी मान को देख से माने बुणंती नहीं कि काटंती नहीं तथापि सदाप्रभु से मान जगांती तो मु बंचिबा पई कि जागतिक जिंस रे मु एते माने गुरुत्व दिएनी कहीं कि एटा अल्प स्थायी माने क्षण स्थायी मु एठी सब दिन रहिबी नहीं गोटे दिन मते जीवा पई पड़िबो मु जोटी चिर दिन रहिबी सेइठा पई मु बेसी चिंता करे हां सेटा मो पई प्राधान्य अटे तो ए जगत मो पई सब दिन नुहे तो एमती रे समस्त बंचुचंती पक्षी माने भी बंचुचंती तो तांको ठारो तो हमें बहुत श्रेष्ठ प्राणी तो प्रभु हमको काई चलेबे नहीं तो सेति पई कोन खाइबी कोन पिंधिबी आउ केमती रहिबी जे सब मते मायने रखे नहीं मते बस निद हेले हैला पेट पुरिले हैला निहाती आज्ञाकर जीवंत साक्षर जहाँ कथर आम शुणी पार्छु जे बाइबल कहे
ବୋଲେ ମାଥିଓ ତାର 6:33 ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦିଆଯିବ କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଗୁଡ ଆଉ ମେସେଜ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ର ସାରଙ୍କ ଦେଇ ଆମେ ପାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବି ଦିନ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସଠିକ ସେଟ୍ ଟାଇଟ୍ ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ମୁଁ ତ କାଲି ସକାଳେ ଆଉଥରେ ପଳେଇବି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘର କୋଉଠି? ମୋ ନିଜ ଘର କୋରାପୁଟ, ଗୁଣ୍ଠାପୁଟ, କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୋର, ସମଲିଗୁଡା ବ୍ଲକ। ଆଉ ସମଲିଗୁଡା ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୁଣ୍ଠାପୁଟ ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେଇଟା ମୋ ଗାଁଟା। ଆଉ ନିହାତି ଆପଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓଡିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଯାଆନ୍ତି, କେମିତି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରେନି, ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଡିମାଣ୍ଡ ବାହାରେ ମତେ ଲୋକ ଦେଇକି ପଠାନ୍ତି। କାରଣ ବାକ୍ୟ କୁହେ ମାଗିବା ଆଉ ଭାବିବାର ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ସେବା ଜୀବନ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିହାତି ପରିବାର ବଞ୍ଚିବା ଚାଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ ଏ ସେବାରେ, ତଥାପି ମ୍ୟାଡମ କଣ କହନ୍ତି କି ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଯାଏ ମତେ କେବେ ସେ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ। ଆରି ଘରେ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ସେଟା ସେ ମତେ ବିଲକୁଲ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ମତେ ଭାରି କୋଅପରେଟ କରନ୍ତି, ଯେ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କିପରି ଭାବରେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବାରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ବଢିବ। ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାହାରିଲେ ମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜପତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଏଠି ସାରୁ ସାରୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଥିବ, ମାଲକାନଗିରିରେ ସରିଲା ମାନେ କନ୍ଧମାଳରେ ଥିବ, କନ୍ଧମାଳରେ ସରିଲା ମାନେ ସେଇଟା ଆରକୁରେ ଥିବ, ଏମିତି ଲଙ୍ଗ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିବ। ଲଗିଛି। ହଁ, ମୁଁ 5 ଦିନ 7 ଦିନ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ମୁଁ ଯାଏନି ଘରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ମତେ ଫୋନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଅମୁକଟା ସରିଗଲା, ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଏଟା ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ, କେବେ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଘରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାରିକି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଝିଅ, ମୋର 3ଟା ପୁଅ ଝିଅ, ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। ଘରର ପ୍ରେସର ମତେ ବିଲକୁଲ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗଲା ପରେ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ବି ମାନେ ମତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ସେ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ମତେ ଏତିକି ସେ ମାନେ କୋଅପରେଟ କରନ୍ତି। ନିହାତି ମୁଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାଡମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମ୍ୟାଡମ ଦେଖୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଏ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ହିସାବରେ ମୁଁ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହିପରି ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରେମରେ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ନିହାତି ଦରକାର ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର ଜଣା କରୁଛୁ। ପୁଣି ସାରଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା କାରଣ ସମୟ ଅନେକ ହେଲାଣି। ତ ଶେଷ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଅଛି କି? ହଁ, ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୁଡିଓଟେ କରିଛି, ବ୍ଲେସିଂ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବୋଲି। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୀତ ମୁଁ ବନାଏ, ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ପେସା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା, ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ନିଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆଉ ସାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ ଚାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ପ୍ରେମୀ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ, ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆପଣ ସିଓର ସିଓର ସୁବିଧା ସିଓର, ଅଛି। ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍ ସାର୍, ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍। ଯିଏ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିପାରନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ। ଆଉ ନିହାତି, ଆଉ ଆପଣ ଆପଣ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ ସେଠୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମ ଗଜପତିର এবି ମ୍ୟୁଜିକ ଯେ କି ଅମିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସାରଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର? ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମାନେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ। ସେ ମତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବୋଧେ କୋରାପୁଟିଆ ଗୀତ ମୋର ହିଁ ପଡିଥିବ। ତ ସିଏ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ ଅନୁକୋଣ, ଓଡିଶା କଣ ଓଡିଶା ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆରାଧନା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଯେ କି ଆମ ଓଡିଶାର ମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ନିଜର ପଇସାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ କାମ କରନ୍ତି। ନିହାତି ଆଉ ଅମିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ହେବେ। ତ ଆମର ଓଡିଶାର ଆଉ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ସାଗର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର? କେମିତି? ମୁଁ ଥରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସାରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲି। ଏତେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଟଚ୍ ନାହିଁ। ଥରେ କଟକକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସାଲିମିଲିମା ସାର୍ ମାନ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ କି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସାରଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଭେଟିନି କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି। ତ ଖୁସିର ବିଷୟ କଣ ମାନେ ସିଏ
गोटे सिने फील्ड रे रही भी परमेश्वर गीत गाउचंती तो तांको नहीं करी मु तो एतेटा जानिनी तांको विषय रे किंतु प्रभु तांको व्यवहार करूचंती प्रभुଙ୍କର इच्छा कौन से केबे माने परिवर्तन हेबे कि हेइचंती कौन नाही मु जानि नाही किंतु मु धन्यवाद देवी जे से परमेश्वर गीत गाउचंती प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु आमेन आमेन आमे एठु शेष करिया पाइ जिबा ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ କଣ शुभेच्छा ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆପଣ? आज्ञा आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद ओडिशावासी समस्त को मोर नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद मु आज जदि इठी अछि तो केवल परमेश्वर अनुग्रह आउ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗୁ ହିଁ ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଅଦରୱାଇଜ ଆଇ ଆମ୍ ଜିରୋ ମାନେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ସେତିକି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କୁ ଏତିକି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେପରି ମୋର ଜୀବନ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ବଞ୍ଚିବା ମାନେ ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଅଛି ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ଗାଇବି ଆଉ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରୟାସ କରିବି ତ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବାସ୍ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆଉ ନିହାତି ଅନେକ କଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନିହାତି କରିବା ଆଉ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଶୁଣିଲେ ଯେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜ ସେବା ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ହେଇଛନ୍ତି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ এই ଆଶା ଯେପରି ଜୀବନ ଥିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କାମନା କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ କି କୁନା ଚିନ୍ତାଲୁ এই ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପରମେଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଡାକିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଏହି କୁନା ଚିନ୍ତାଲୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଗକୁ ବଢିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ